Sahrawi women can break a lot of stereotypes around Arab and Muslim women because we have a lot of freedom comparing to other women. We can travel, we can work, we have all the rights that we like that any other women are fighting still for. We are free to study, we are free to choose to be just mothers, raising the children, which is very noble mission also, to have your own career. So we have all the choices behind us, and it was the freedom of Sahrawi women to choose whatever they want. La mujer es la primera en nuestra sociedad. La mujer saharaui siempre ha sido la madre, la profesora, la ama de casa, la ministra, siempre ha sido primera en todo. La organización de los campamentos la dirigen las mujeres saharauis. La mujer ahí en el Sáhara es la que manda. La mujer es que es el pilar fundamental, la mujer saharaui. Las mujeres saharauis tienen más poder que cualquier mujer en el mundo. La más importante para la mujer saharaui que vuelve a su tierra y que tiene normal vida. Normal, no estoy diciendo perfecta vida, pero normal vida. وعندي 70 سنة الله الهي توحشنا البحر توحشين قاع اقول له واد الساقي اطلع علينا اقول له الساقية الحمراء يقول له البحر ذاك الساحلي نزلنا في المناطق نزلنا في ارضنا نشوفوه ونشربوا منه ونتبردوا عنده ونتيو الين تجي الموجة ونهربوا ومنين يسرح البحر نرجعوا الكيسان البلاد اللي كنا فيه. Yo nunca he visto ni he tocado el mar de mi país. Mi abuela sí que lo ha vivido, pero mis padres, por ejemplo, no. El conflicto saharaui es un conflicto que lleva más de 40 años en la misma situación. Antes era el Sáhara español, una colonia española. En la época de Franco, ¿no? En el 75, España se retiró de la zona conocida como Sáhara Occidental y lo que queríamos era nuestra independencia. Marruecos ocupó esa zona, se quedó el Sáhara dividido entre dos partes, ¿no? Los territorios ocupados y los campamentos refugiados. قولوا زين عندنا اللبن وعندنا اللحم وعندنا الدهن وعندنا خير مولانا وعندنا الحوت وعندنا كل شيء اللي يدخل علينا الغزو فشونا قولوا بركنا تحت الصدر ونخبطونا وطلعنا الكد وهربنا عنه لا ومالهم رحالنا وخلاو ديارنا وخلاو وقبضت معاهم الرجال السلم ورجعت الشعب ناس الواعر يقول له الكد والجبال والوديان والحفر والطايح والمآس هذا يقول له كم مرينا فوتنا هذه فوتنا فيها ياسر 15 قول احنا مقوطرين على كرعان الرجال اقول لهم مالها انقبضت الرجال انقبضت ومشاو بها المقارب وبقاوا اللالعليات واللي باقي معاهم اللي مقاتلين طالع الجبال يكافح عنا وجينا نقول له منطلقات اللاحناتي والتركي والغنم رافدات على شويها ونمشوا لبلد ونقعدوا ونمشوا لبلد ونقعدوا فوتنا 15 قول له جاي شوف له حناتي يقول له شو لا نوصف الولا راسي الغير ما وصفته المرأة الصحراوية ما نعرف ليش يا غير حناتي بالنسبة لي أنا نطلقنا تركتنا صغيرة مركبين هو وشي هو وتمينا جايين وربيناها أبواتها محكومين ما عندها شيء لا وكيل لا شراب لا شيء نوردوا لها في سطيلات وفي جويرات ونجيبوهم ونسقوهم ونقدوا النار معدلين نوايب ونقدوا فيهم النار ونديروا نعملوا هاك للنار والجمر ياك ما يحرقهم ونديروهم تريكه في ذيك التراب الدافيه ونغطوهم بلباسنا إزاراتنا ولباسنا ونجحجحوا عليهم اللي عاقب ذكاء
Nosotros estamos en una base militar de Tinduf, Argelina, ¿no? Los campamentos lo construyeron las mujeres. Con esa melfa que yo llevo, que es nuestro traje típico, las cosían una al lado de la otra y hacían como una tienda de campaña, ¿no? اللي يقولون ايوه عندنا نويلات من الحندور التراب والحجام نخبزوهم ونعدلوا بيهم كوازن هي كيف ذو وهما تلا من الحجام البلوكي ما نعرفوه ذيك الساعه ومنين عدلناه نقدوا فيه النار ومنين نمزروا النار نرقدوا التركفه في بلد النار ونغطوها لا بزيرات ومليحفات كيف دي ما هو شي نافع قسمنا بينا ياسر من الخلق من اول لا 3 ولايات اللحن السمارة والداخل العيون كانت لا مخيم صغير لا خويمات قليلات ولا تم منين جات الانطلاقات تم الشعبي الزايد من المناطق يقول له من أرض المحرر أنا ما نعرف كلامي معه. Los campamentos refugiados fueron construidos con los nombres del Sáhara Occidental. Stausert, Dakhla, Smara, Layún y 27 de febrero. Y la distancia que hay entre cada poblado, por ejemplo, hay como unos entre 20 y 60 kilómetros, menos Dakhla, que hay unos 200 kilómetros. Campamentos ahí nosotros le llamamos wilayas. En cada wilaya hay dairas. Dairas son pueblos. Y en cada daira hay barrios. Y en cada barrio hay un representante. Y en cada barrio le representa una mujer. Son ellas las que han construido ese campamento, estas wilayas, estas dairas, y son ellas las que lo dirigen. Cuando una ya dice yo dimito de mi cargo, es cuando hacen una votación. Reúnen a todas las mujeres de toda la daira y se elige una representante. عاد لي سنتين وخمسة أشهر. أنا كرئيس الدائرة نسير تسيير 4 بلديات في الدائرة سيرهم و10 مديريات، فهمت؟ وعندي مستوصف محلي وعندي دار تربية وعندي مدرسة. الدوائر الأغلبية هذا خالقين كلها عنده مستوصف، يا غير خالق مستشفى جهوي عام للجميع، فهمت؟ كل دائرة عندها مستوصف، عندها دار تربية، عندها مدرسة، وفيهم اللي عندها مدرستين. خالق من الدوائر اللي عندها مدرستين حسب كثرة التركة، حسب هذا، فهمت؟ وخالقة متوسطات، هذا اللي خالق حق 2 في الولاية. بالنسبة لهذه الدائرة كاملة نساء، البرلماني نساء، الطبيب من النساء، الجميع الأمين من النساء، الجميع لا النساء، رئيس الدائرة من النساء، كل شيء. ما هو أن الرجال ما هو مدير الشرطة وحده للرجال بالنسبة لهذه الدائرة. عقب الانطلاقة المرأة اللي هي اللي عليها الاعتماد بالنسبة للدوائر هي الطبيبة وهي المعلمة وهي البرلمانية وهي رئيسة الدائرة وهي أمينة الفرع وهي اللي عليها الاعتماد كامل، وهي المعلمة، فهمت؟ وهي المعلمة وهي المربية، المرأة اللي هي كل شيء. Me quiero ser maestra porque me gusta trabajar con los alumnos. Tengo ganas para que aprender los alumnos el idioma español, nuestro idioma segunda. Cuando tiene el alumno 7 años, entra el alumno al colegio, el primero, y estudian 5 años, y luego ir el instituto. En el USER tenemos 5 colegios, y hay 2 de instituto, y en cada daira hay una guardería. El aula tiene 40 alumnos, niñas y niños. 8 puntos entramos en el aula, hasta la 1:15. Salimos a nuestra casa y por la tarde no hay clase en el colegio. No queremos que se quede en el campamento porque en el campamento no hay instituto muy bien. Queremos estudiar en algunos sitios, por ejemplo en España o en Italia o en Cuba, para coger un buen instituto. Ulad al-Mizna, que quiere decir Hijos de las Nubes, es una asociación, fue creada aquí en Barcelona, que es para traer a estudiantes saharauis a estudiar carreras o lo que sea, porque ahí en el Sahara la educación no hay educación ahí. Apenas tienen una pizarra, apenas tienen unas mesas y sillas. Nosotros aquí pues tenemos una gran oportunidad y el primer año fue duro. Otras costumbres, otros padres, otros hermanos, y es duro, tanto para ti como para la familia.
Mi familia de Sáhara estaban encantados, les gustaba, ¿no?, la idea de que, pues mira, una hija va a estudiar, se formará, nos podrá ayudar, estaban encantados. I was born in 1990. Right now I'm a housewife. Me casé cuando yo tenía 24 años. Tengo 3 hijas. Una nació en 2014, otra en 2016, otra en 2018. La vida aquí son mujeres, más que hombres. Necesitan mujeres más que necesitan hombres. Me levanto muy pronto, 6 por ahí. Tengo que rezar ese momento. Me vuelvo a dormir un poquito hasta que el sol sale. Me hace la comida de desayuno para mi niña y para el que está en mi casa. And then I have to clean my house. Then I have to prepare my lunch. And if I have dirty clothes, I have to clean it. So we have our lunch. We must be sleep little time, making tea in afternoon with my family. We making our dinner. Sometimes visits somebody sick. Sometimes visits a wedding. Sometimes go shopping. En el Sáhara hay de todo. Hay médicos, hay profesores, hay ingenieros, pero es que no hay nada. ¿Qué hay ahí? No hay trabajo. El té es lo que hacen, nada más. Están las 24 horas en la jaima haciendo té, pasando el tiempo. Porque en un campamento, con la de 55 grados que hace en verano de calor, la de miseria que hay ahí, ¿qué haces? Nada. مستقبلها زين، رياضة زينة، تنشط رقاش، قصر فيها الوقت. عندنا الألعاب الترفيهية ذيك تاع الأطفال، وعندنا كرة قدم، وعندنا كرة طايرة ذكور، وعندنا هما اللي الدراجات باشكليت نلعبوهم سوا. شغلتي لا مكلفة بالطايرة، الطايرة هون دائما التمرين يجونا برامج عنها، نعدلوا مقابلات بين الدوائر، ومرات نعدلوهم اللي به اكثر شيء كي قلت لك يتم ولا في الخيمه معمرين الخيمه ما يجبروا الشيء مثلا يقصروا فيه، عندهم يقصروا لا عاد خالقه مناسبه والله كذا، ومنين تعود خالقه شيء بينا بكري دائما ياسر من الطافلات شيء يعود يقرا شيء يشتغل شيء يقري، وعندنا الوقت اللي عقاب النهار. هو الجو يبدا يبرد عندنا لا من عقاب النهار لا من عند الخمسة هك. هذيك هي دائما نديروا مسابقات بين الدوائر ويعود يتعرفون بينهم الأفرقة. هي من البداية أهم المشاركة، هي غير مولي الناس عارفة عنها جاية للمسابقة، إلا ربحوا زين ما ربحوا المهم عنهم بعد ما جات عليهم فورفي ولا جاء عليهم قيام. منين نفوز الشعور ما عندها حدود، شعور زينة. Las mujeres saharas no trabajan, no estudiar y no trabajar. Y por eso necesito un hombre que la trabaja, tiene que limpiar la ropa, tiene que duchar a los niños, tiene que hacer la comida. Es muy importante casarse porque no puede estar con un hombre sin casar. La mujer necesita un hombre, el hombre necesita una mujer, por eso tiene que casar para estar con quien tú le quieras. Aquí se puede separar los hombres cuando quieren, claro. Las mujeres depende. Cuando un hombre quiere casar, tiene que comprar tantas cosas, mantas, ropa de un sofá y tiene que traer también una jaima. Aquí las bodas son solamente 2 días. El primer día la familia de la mujer y la familia del hombre hace la comida en su casa para su gente. Por la noche la familia del hombre le va a la casa de la mujer, hace cenar para todo el que existe ahí en ese momento. El segundo día cada uno en su familia, pero con sus amigos. Y por la noche el hombre el que hace comida en su jaima.
I was very concentrating in work and traveling and working for my issue, I didn't have time to sit and to establish my own family. I need to take the responsibility because we all women need to contribute to give birth as much as we can to children for the continuation of the Sahrawi race. I have to establish also a family and hopefully that will be soon. I don't have to make the picture that Sahrawi women have no choice but to choose by the family or to be a leader, but that's not true because and I will be establishing my family but in the same time I will try to continue do the mission that I am now. We have a lot of examples from the Sahrawi women who have been able to balance and to do a lot of work and to voice our struggle, but in the same time they have established very good families and very good educated children, and that should be the real example. We are distributed in a very good way that we hope that will cover all the needs of Sahrawi women, promoting the women rights and to enable the Sahrawi women to be integrated in all in the political and social and economic fields, but in the same time also to continue our struggle for self-determination and independence, which is the priority for us. As you can see, I am wearing my malhfa. This is my bride. Honestly, I am very proud. I feel more comfortable not to feel this obsession about how do I have to look, my body. I can easily cover myself and feel the modesty that I am seeking without the need to put a lot of clothes together. La melfa es un traje cultural que me represente como saharaui. Todas las niñas de pequeñas, somos pequeñitas, jugando ahí siempre, o sea, entramos ganas de llevarlas antes de su tiempo. Algo que nos gustan, que nos hacen distintas que las otras mujeres. Es algo cultural, o sea, algo tradicional cultural saharaui. La melfa, los únicos países que lo llevan son los saharauis y los mauritanios. No tiene nada que ver con la religión. We don't believe that there is any contradictions between what is Islamic and what is the freedom of women. It's unfortunately only the interpretations of some social norms in some other countries. Sahrawis, that our own interpretations didn't go against the women movement, didn't go against women freedom. Comparadas con las mujeres de Marruecos, las mujeres de Argelia o las de Afganistán, etc., las mujeres saharauis tienen más libertad, más derechos, y lo que diga la madre es lo que se hace. Siempre hemos escuchado de que la mujer en el mundo árabe no tiene voz ni voto. Y no es así. The freedom is because of our Bedouin culture. Men used to go out to seek for, to bring food, and women are the one who manage the camp, manage the tents after them, and manage the family, welcome the guests. This is how we receive it from our own mothers. La mujer saharaui es una mujer poderosa, fuerte, valiente, luchadora, amante. Hay ministras, hay gobernadoras de wilayas. El Parlamento también creo que son 45% son mujeres. La mujer está presentada en todo. La UGT Saharaui es una organización política, social que trabaja a nivel nacional y a nivel internacional. Nosotros estamos haciendo trabajos para formar a la juventud sobre la parte política, la otra parte que es más social. En todo el mundo un joven quiere hacer muchas cosas y aquí es un desierto, no hay nada. Entonces nuestro trabajo es buscar proyectos. El gran problema que vivimos aquí como jóvenes saharauis es el tiempo libre, todo el día sin hacer nada, hay muchas ideas malas que se puede ocurrir. Marruecos también está trabajando mucho porque para atacar a una sociedad empieza para la juventud. Entonces lo que está haciendo Marruecos es intentar meter drogas, meter cosas que se pueden afectar a la juventud, porque cuando se afecta a la juventud ya se acabó la sociedad, porque somos el día de mañana. Nosotros antes estuvimos más lejos del mundo, porque antes no había luz, no había redes sociales, no había teles. Antes inventamos juegos nuestros, entonces lo que hay con latas de esos, porque no vemos cómo vive en el mundo. Entonces estuvimos felices de lo que tenemos, aunque no hemos tenido nada. En día de hoy estamos más cerca del mundo. Todo el mundo ahora tiene teléfono, tiene televisión, hay luz. Vemos lo que están haciendo los niños. I'm totally against the normalization of life in the refugee camps.
because this is not our land. I have born here, I don't want to die here. We have also to continue until we have our own land free. We hope that will be soon. No existe ninguna relación entre los campamentos refugiados saharauis y Marruecos. La única relación que hay es por teléfono. Me gustaría ir, conocer el resto de toda la familia, estar con ellos. أنا خلقت في المناطق المحتلة يعني تحت وطأة الاحتلال المغربي. عشت تقريبا 24 سنة من حياتي ولا 23 سنة. بالنسبة فمن بدينا نكتشفوا عنهم، هم يزوروا لنا التاريخ، فمن يقرونا التاريخ، لا تاريخ المغاربة ولا عنهم مجي المسيرة هذه وكيف جات، وعلى هم حروا الصحراء من المستعمر إلى آخره، وهذا لا يبقى لا مزور. في المدارس متخلطين يعني المغاربة والصحراوي عادي متعايشين، يعني أصلا ما كان داخل روسنا عنه خالق احتلال إلى يعني لا متعايشين غير عارفين عن خالق شيء يميز المغربي والصحراوي من عادات، حتى اللهجة يعني عارفين عن خالق فم شيء يميزنا بيننا معاهم، غير مولي عارفين عنه كاملين، مجرد إنسان عايش على نفس الأرض. جينا العائلة كاملة عن طريق المينورسو في زيارات تبادل العائلات. ذيك هي أول مرة اللي هي نجبروا فيها اللامة اللي أفراد من عائلتنا هون، واللي هم أعمامي وعماتي 2 يعني ما هم كاملين غير بعض رينا منهم، مثلا ريت أعمامي 2 وعمتي. ذيك هي أول مرة اللي هي نجبروهم فيها. الحقيقة ذيك اللحظة أنا قامت لا تمر قبالي. أول شيء منين جينا للمخيم حسيت عن هون حرية، لا الهواء قاعد يستنشقنا، عنه فيه ياسر من الحرية، ما كذا بلاصة جينا منها. أنا اختطفت واعتقلت اعتقال تعسفي عندي 16 سنة 1990. حياة الضرب في المنطقة هي نعتبروها كمناضلين مدافعين حقوق الإنسان عنها حبس كبير لكل الصحراويين، يعني فيها المنع من كل شيء، حتى منع دخول الأجانب المراقبين والصحافة الدولية ممنوع من يدخلوا، وإحنا ممنوعين من استعمال أي حق من حقوقنا. مثلا إلا عندنا لهنا نعدلوا اجتماع خاصنا ما نتكلموا في التليفون ولا واتساب ولا شيء، تتكلم في وحده تقيس هذوك العلايات كامله اللي يجتمعوا، ومنين يعود الاجتماع يعود في مكان سري، والعلايات اللي هي نخبروا وحدات منهم، مثلا انا اللي نخبرك انت، ولكن معك 4 ولا 5 ما عارفات منين قايساتنا خوفا من يتسرب الخبر. هذا غير في اجتماع. هو التعذيب ما نزلنا لا نعيشوه، يعني نزلت الى حد الساعه وانا نعذب في الشارع تعذيب اكثر يمكن من حدث الاختفاء السري، لانه من معروف عن الصحراويين ما يمتسوا ملاحف، من انا نجرد في الشارع دائما انا قالعين لباسي وباطين، يعني التعذيب نزلت الى 21 في شهر مارس هذا 2019 وانا نعذب. يا غير دائما نقول عن قناعتي باللي انا نعدل ذا من اجله اكبر من تعذيب الاحتلال. دائما المرأة الصحراوية في المجتمع هي مقدرة، حتى كلمة ما تنقال لها، كلمة خاصة ما تنقال لها وقد سمعتها لا من بو لا من الخو لا من الزوج. احنا المجتمع الوحيد تقريبا اللي ما يعاني العنف الأسري اللي يعرفوا المجتمعات كاملة. أنا مستقبل مع قضية الصحراء بطبيعة الحال، أنا مناضلة اللي تم هذا هو وضعي إلى حين نيل طبيعة الحال استقلال. مستقبلي مع قضية الصحراء. الشباب الصحراوي ذات متفق على مسألة واحدة، سواء الشباب اللي في المهجر في المناطق المحتلة ولا في المخيمات، عنده متوافق في مسألة واحدة، هو العودة للحرب، عن الرجوع للحرب هو الحل. يعني وإحنا نحاولوا أن نمتصوا هذاك الشباب عن هالحرب ما فيها خير للجميع، ونحاولوا عنا فعلا من اخترنا مسلسل السلام عنا نواصلوا فيه. خيار الحرب وارد، يا غير نلاحظ عن الشباب كاملين عندهم متفقين على هذه المسألة، عن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وهم مستعدين له بطبيعة الحال. يا غير مالي رسالتهم عنه كلها في موقعه يدافع عن قضيته بالطريقة اللي قد هو يعطي بها، عنها تعود حاضرة قضيته والدفاع عن شعبه، تعود حاضرة معاه منين ما كان تواجده.
We, of course, as Sahrawis, we are very peaceful. We never commit any terrorist attack, but unfortunately, lately we see that United Nations and the international community are only responding to the places where they see blood and explosions. Our demand is very simple, it's the right to self-determination and independence. It's very easy. La juventud se ha cansado de la situación, no tienen futuro. Lo que están haciendo es escaparse de ahí. Ir a emigrar aquí, a España, a donde sea, porque se han cansado. No hay nada. La juventud, 90% están pensando en la lucha armada. Cuando vives eso, naces aquí, cuando no hay nada, cuando ves que tus hermanos y hermanas están sufriendo los territorios ocupados, cuando ves a otros jóvenes en el mundo que están viviendo en su país felices, eso te afecta, te entra la rabia. Sí, hemos paciencia, pero la paciencia tiene su fin. Entonces los jóvenes, para ellos la solución es la lucha armada. Nadie le gusta la lucha y hay un dicho saharaui que dice el que quiere la guerra no lo conoce. La política, llevamos 42 años aquí en un campamento de refugiados, nadie habla y nadie mira y nadie escucha, entonces nadie quiere hacer nada. Entonces tú cuando ves que todo el mundo ve eso pero no está haciendo nada porque estamos en un mundo de negocio y la única solución es la guerra. Morimos porque estamos muriendo, la verdad. Entonces mejor que muero con guerra una vez que muero todos los días de la rabia. Mientras que no hay guerra, vamos a seguir 42 años más aquí. Cuando alguien no conoce nada la situación del Sáhara, se sorprende muchísimo porque dice, ostras, ¿en serio eso pasa, eso existe? Necesitamos apoyo de los otros países que tienen poder. Y uno de ellos es España, que estamos aquí, de una responsable histórica de España, que no quiere reconocer. Y lo que está haciendo España lo está haciendo la sociedad. El gobierno español no está haciendo nada. La sociedad española por lo menos está haciendo el trabajo de la responsabilidad de su gobierno. La sociedad es más inteligente que el gobierno, lo que veo, ¿no? Son mujeres viviendo una vida muy dura, pero alhamdulillah for everything. Thanks to my God. El futuro de mis hijas está en nuestra tierra, no aquí. Que no vamos a dejar nuestra tierra, no vamos a coger nuestra tierra. By peace or by fight. La lucha de aquí, la lucha de sufrimiento. Entonces, compartir ese sufrimiento con esa persona a mí me da alegría, de verdad. Siempre tendrás la gana de regresar, aunque aquí no hay nada. Cuando regresas aquí, ves que sí, es dura, la vida es dura, pero es más feliz porque estás con tu sociedad, tu gente, tu cultura. Lo más importante para mí es la vida, conseguir la libertad de mi país. La situación es triste. Yo siempre digo que mi vida es como un desierto, que nunca sé dónde voy a estar. A mí no me gustaría que mis hijos vivan lo mismo. Lo que quiero y lo que me gustaría es que lo solucionen y que antes de los recursos del dinero estamos las personas. Vivir en mi tierra, ¿no? Con mi familia. أهم عندي شيء في الحياة لا دين مولانا وتعطوني يقول له باش نغطي بيتي ما عندي باش نغطيه أوش لا إله إلا الله ندوروا الاستغلال باش نرجع لأرضنا باقي المنظمات تقوم معنا وباقي الصليب الأحمر الدولي يقوم مع أهل الصحراء لين يردها لأرضها ما أننا ناسين أرضنا شيء السين مال أرض الحرية الكرامة الله الله هي الحرية